Bismillahirrahmanirrahim. This is Sir Imran and welcome to Sindh Job Academy YouTube channel class 9th Physics Unit number 2 Kinematics. आज जे हिन लेक्चर में पाण पढ़ंदासीं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक आहे। बेसिकली स्केलर ऐं वेक्टर ॿई जेको छा आहिनि फिज़िकल क्वांटिटी जा टाइप्स आहिनि। पी क्यू मतिलबु फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी कंहिंखे चवंदा आहिनि? हर उहा क्वांटिटी, हर उहा मिक़दार जंहिंखे असां मापे सघूं था उनखे छा चइबो आहे? फिज़िकल क्वांटिटी। त फिज़िकल क्वांटिटी खे ॿिनि टाइप्स में डिवाइड कयो वियो आहे, हिकु स्केलर ऐं ॿियो वेक्टर्स। त हिन में छा फ़र्क़ु आहे ॾिसूं था पिया। अचे थो ऑल फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब देम कम्पलीटली। ठीकु आहे। हाणे इन्हनि खे फिज़िकल क्वांटिटी खे ॿिनि टाइप्स में विरायो वियो आहे। छाजे बेस ते? उनखे डिफाइन करण जे बुनियाद ते। ठीकु आहे। मेन जेको डिफाइनिंग हिते काज़ आहे उहो असां वटि आहे डायरेक्शन। ठीकु आहे। हर उहा क्वांटिटी जंहिंखे ज़रूरत पए डायरेक्शन जी उनखे डिफाइन करण लाइ त उहा वेक्टर्स, जंहिंखे डायरेक्शन जी ज़रूरत न पए त उहा स्केलर्स हूंदी आहे। ठीकु आहे। हाणे स्केलर छा हूंदी आहे, वेक्टर छा हूंदी आहे, थोरो सम्झी था वठूं। स्केलर क्वांटिटीज़ या स्केलर्स कंहिंखे चवंदा आहिनि? चए थो कुझु अहिड़ियूं क्वांटिटीज़ आहिनि, ठीकु आहे, जंहिंखे डिस्क्राइब करे सघिजे थो पियो उन जे मैग्नीट्यूड। हाणे मैग्नीट्यूड जो मतिलबु छा हूंदो आहे? एनी नंबर, को बि नंबर 1 2 3 4। ठीकु आहे। इहो हूंदो आहे मैग्नीट्यूड। छा हूंदो आहे? मैग्नीट्यूड एंड अ सुइटेबल यूनिट। छो त हर उहा क्वांटिटी जंहिंखे डिफाइन करे सघिजे मैग्नीट्यूड ऐं सुइटेबल यूनिट सां, मतिलबु को बि यूनिट आहे त उनखे चइबो आहे स्केलर क्वांटिटी। हीअ जेको आहे इंफॉर्मेशन काफ़ी आहे उनखे डिस्क्राइब करण लाइ। मिसाल जे तौर ते वाटर मेलन आहे, उनजो जेको वज़न आहे केतिरो आहे? 3 kg आहे। त 3 ॾिसो को बि नंबर आहे, 3 छा थियो? मैग्नीट्यूड। यूनिट छा थियो? kg। ठीकु आहे। त मतिलबु इनखे डायरेक्शन जी ज़रूरत न आहे। ठीकु आहे। त हीअ स्केलर क्वांटिटी आहे kg मास। 3 जेको आहे त मैग्नीट्यूड आहे ऐं kg छा आहे? सुइटेबल यूनिट आहे। इन ई क्वांटिटीज़ खे चइबो आहे स्केलर क्वांटिटीज़। हाणे स्केलर जी डेफिनेशन छा थी वई? द फिज़िकल क्वांटिटीज़ डैट हैव मैग्नीट्यूड एंड अ सुइटेबल यूनिट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। अहिड़ी क़िस्म जी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जंहिंखे मैग्नीट्यूड ऐं यूनिट हुजे उनखे चइबो आहे स्केलर क्वांटिटीज़। मिसाल यादि रखी छॾिजो, स्पीड आहे, टेम्परेचर आहे, मास आहे, डेंसिटी आहे, ॿिया बि काफ़ी आहिनि। ठीकु आहे। इहा स्केलर क्वांटिटीज़ आहिनि। ऐं उनखां पोइ असां वटि आहे वेक्टर्स क्वांटिटीज़। ठीकु आहे। वेक्टर्स जंहिंखे चवंदा आहियूं। छो त सम फिज़िकल क्वांटिटीज़ नीड डायरेक्शन along with their magnitude and unit for their complete description। कुझु अहिड़ी क्वांटिटीज़ हूंदा आहिनि जंहिंखे कंप्लीटली मुकमल तरीक़े सां डिफाइन करण लाइ असांखे 3 शयुनि जी ज़रूरत पवंदी आहे। हिकु त मैग्नीट्यूड, ठीकु आहे, M फॉर मैग्नीट्यूड, ॿियो यूनिट, U फॉर यूनिट, ऐं टियों डायरेक्शन, T फॉर डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड, यूनिट, डायरेक्शन जी ज़रूरत पए त उहा क्वांटिटी कहिड़ी हूंदी आहे? वेक्टर हूंदी आहे। A bus traveling with a velocity of 50 मीटर पर सेकेंड in the direction of north। हिकु बस आहे, उनजी वेलासिटी केतिरी आहे? 50 मीटर पर सेकेंड। कहिड़े डायरेक्शन में? नॉर्थ में। ठीकु आहे। वेलासिटी असां वटि वेक्टर क्वांटिटी आहे। द वेक्टर क्वांटिटीज़ खे कीअं डिफाइन करे सघूं था पिया? द फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड विद सुइटेबल यूनिट एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन आर कॉल्ड एज वेक्टर। 3 मतिलबु की शयूं हुजणु खपनि, मैग्नीट्यूड, यूनिट ऐं डायरेक्शन, उनखे चइबो आहे वेक्टर क्वांटिटीज़। फोर्स आहे, एक्सलरेशन आहे, मोमेंटम आहे, टार्क आहे ऐं मैग्नेटिक फील्ड आहे। इहा एग्ज़ाम्पल आहिनि छा जा? वेक्टर क्वांटिटीज़ जा। सो उमेद आहे तव्हांखे लेक्चर सम्झ आयो हूंदो। उनखां पोइ पाण पढ़ंदासीं हिकु इम्पोर्टेंट टॉपिक, रिप्रेज़ेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीकु आहे। मां चवां थो त इन लेक्चर में इनखे कवर करे छॾियां छो जो नंढो टॉपिक आहे। त असां वटि टॉपिक आहे जी रिप्रेज़ेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेज़ेंटेशन ऑफ वेक्टर मतिलबु वेक्टर क्वांटिटी खे असां कीअं रिप्रेज़ेंट करे सघूं था पिया। ठीकु आहे। हाणे तव्हां वटि बेसिकली मिलियल आहे, ठीकु आहे, डायरेक्शन वारो चार्ट। हाणे ॾिसो मथे जेको हूंदो आहे नॉर्थ जे अपोज़िट में छा हूंदो आहे? साउथ। हेॾे हूंदो आहे वेस्ट ऐं इन जे अपोज़िट में छा हूंदो आहे? ईस्ट। ठीकु आहे। त बेसिकली हिते ॾिसो तव्हांखे कुझु इंफॉर्मेशन मिले थी पई हिते, जेको आहे त हिकु बस आहे जंहिंजी स्पीड केतिरी आहे, वेलासिटी केतिरी आहे? 50 मीटर पर सेकेंड आहे। ठीकु आहे। कहिड़े डायरेक्शन में मिलियल आहे? नॉर्थ में मिलियल आहे। ठीकु आहे। नॉर्थ में मिलियल आहे लेकिन ईस्ट जे 30 डिग्री ते बणाए थी पई डायरेक्शन उहा। ठीकु आहे। हाणे यादि रखो हीअ जेको असां वटि लाइन सेगमेंट आहे इहो छा खे ज़ाहिर करे थो पियो? मैग्नीट्यूड खे। ठीकु आहे। ऐं मीटर पर सेकेंड छा खे ज़ाहिर करे थो पियो? यूनिट खे। ऐं उनखां अलावा डायरेक्शन मतिलबु नॉर्थ ईस्ट साइड डायरेक्शन आहे 30 डिग्री ते, त इहा छा थी वई हुनजी? डायरेक्शन। ठीकु आहे। हीअ जेको एरो आहे न, एरो इहो ज़ाहिर कंदो आहे छा खे? डायरेक्शन खे ज़ाहिर कंदो आहे। सेम चीज़ आहे लिखियल आहिनि। वेक्टर डायग्राम जेको आहे ईज़ी तरीक़ो आहे कंहिं बि वेक्टर क्वांटिटी खे रिप्रेज़ेंट करण जो। जेका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आहे हीअ जेका, ठीकु आहे, 50 मीटर पर सेकेंड वारी लाइन लॻल हुई, इनखे मां मिटायां थो पियो 1 मिनट। हे ॾिसो हीअ जेका लाइन सेगमेंट आहे इनखे चइबो आहे
मैग्नीट्यूड छा चइबो आहे मैग्नीट्यूड चइबो आहे वेक्टर जो। एंड हीउ जेको एरो तव्हांखे नज़र अचे थो पियो इहो डायरेक्शन ॾींदो हुनजो। ठीकु आहे, त उमेद आहे तव्हांखे सम्झ आयो हूंदो।